بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Omaremu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Owa Allah tigana akin Allah do tigane su ko manten nan qawa. Owa ne manu kisi muruna maga hana gobondo annabi men kama fare Muhammad. Adi dunkonu adi kapallemo aro sere su gatto kido faren killenga. Owa muruna Allah subhanahu wa ta'ala maga anoka ho faren jamanga. Owa muruna Allah maga ana khair yang wadanga ni duna ado al-qiyamah. Owa muruna Allah maga no lagalun surondi. Allahumma amin. Omaremu wada gasuko mantem bismillah lenki al-ghamsan kotake darul Quran wal hadith daran kama kiyan qali kiyan lenki gani annabi nyaqe manqa annabi nyanqe nyiru Rabi'i Thani farilli Madina wujunondo kamonna wato tanji kendo sina segundi yo kenga gemme embrenga janvier qaso ken karagonga Nabiullah Isa bange ujunon pilli ado sino tamundo emrenga tumundi tamundo nyerundi 2017 omare moda mi masalan dingiranga wa faare ngadangundi sallallahu alaihi wasallam odo gadange da fiwari ngameke wati kenni tabuku gadangene omare monyo wada ngardome faare Muhammad sallallahu alaihi wasallam ado sahaba nungara urumi ganko mugusrendo mugi khanne maga nanti wari ni gaja faare sallallahu alaihi wasallam ada mugusrendo ndabali kembrenga nankat nambugu kembrenga kem mugusrendo ganya mugubembe kote lume kiteken nogondi oda kengali faare nga bugu mugubembe agara humme menya do killenga tele tabuku oda ken khibari gabe ngali ayan qaranu ado khibaru menu wadangi ken nogondi alla gada kabako horo benya faare ndangani wada tingali kemro masalan pamantonde faaren kinye tabuku faare sallallahu alaihi wasallam aki halle tabuku wada ko nanti adiga nyangano mo won sirondi besu de tawu bingra mutu iwata kunu keta na honno ndugu yonga wati honno faare wona gari hiya ga muri kenga sage honno kanu na sabunya alaslam nu ngali kama wembe ido ke jama hore yonka alla anda kannen sidi sondo mundi ikanu isage imakat na ligadangenya wala ko nanti faare sallallahu alaihi wasallam na to ken bilaynonga ada gadangan nyolun sanki ko Khalid bin Walid kun daga ido ikatna ken noku tunka nyuwe menu ganonga man kamarandan be menu ganonga ido kunyo likati alla faarenga idungena lo faare maranden no wondi idunge na isagalle ntuga islaminonga faarenda Allah dun sahanna ketin sahanna kiniya onyo gara ko ngari odda su ha manten onyo ga sigino nei wada ko nanti faare sallallahu alaihi wasallam ada nabul gele kita idan ke telende no wonni kusuroi kemranga igu bane nyinonga kembane akenga da idu ma wata tumembe kenga be nyi mo siri ye kemranga onyo ga sigi yele wa muruna Allah ma wasi no to embe to ho ga sa meken kane ya radalla ga nafsu ran baraje na togo o haklundi ogar ne kembe koni ya rabbi akram wasire arna ken no ndinke dangani ya rabbi arna fame nan keda ku su ko manten dangani na golle kenya golle khalas untenga Allah subhanahu wa ta'ala mi banan jatin dangani na mutu no su ko manten dangani arjanna Allahumma amin omaremu faare sallallahu alaihi wasallam anyam pallen nan daga kemmo godin nan tagunonga adalla konnon du kurumi ganko ikkanu isage emblena faare adi mogon soronde keta ado islam nunga mula nansage ya mula nansage faare sallallahu alaihi wasallam adi mogon sorondi sage yan kanne magakati madina faare sallallahu alaihi wasallam ado islam nunda kille mutu inyam pallen alla demando kholen kita demande bembe ame wasini gadange nganya imani kimme to walini kitadi ito gon sanki bangi suko homantenga alla da imawuti kin islami nunga farenga sallallahu alaihi wasallam amulana sage
Allah da mu'minun wasa wa kafa Allahu al-mu'minina al-qital. Fare sallallahu alaihi wasallam aga sagine ada killen utu keta ado islaminu ni togo igado killen arini irin nalli iwa killen ni Tabuku do Madina naga isa ganteke munahirun yugoda mundu ikun lara muru ina katina golubure nya Allah fare nga kille kili sallallahu alaihi wasallam ken kanya kambre birambe fare sallallahu alaihi wasallam agaro gidundo menaga igari ni idan ti gidundo menaga kingani akabanga kenganya kenno ku islam ni ga sanki kembrenga hoga be sanki daga tikata nai fare nyimme sallallahu alaihi wasallam akendo sobosiki bani anyi dome kembrenga kinga gatiya fare nyimme sallallahu alaihi wasallam akenga nyogomen kamma Ammar ibn Yasir akenga kamana fare nyogome ke kachella ga kane Hudhayfa ibn al-Yaman akenga nyogome ke halle awaqtirna da halle ana sampa ana katnan taw soron kutun sanki lamba nogonondi soron kutun sanki gidun kumundi embrenga faren kendo kusrosi libana ni dome kare kenganya munahirunu kuda warnan tiki hay wakati sire nyai ikunan katina igulu burunda bari enan katina hobure nya Allah farenga sallallahu alaihi wasallam bari faren do sro libani so sikibane ke ikunta kontono Allah faren iranta kontono hobure nya na ikero wasi kundu kenda ngani birambe fare sallallahu alaihi wasallam adi kapanda mukusoro liga kamana ntere wa kamana ndaga fare ko da dokona hanne mugu guma kanno atro na kinyadi kenno kunenga fare sallallahu alaihi wasallam aka mana dokko hanne ge mugu guma kanne mugu aka mana mbuguti halliai kenda ni soro nyogo nulli iya galla kummelekente ida ramenya ni ya galla kusuku mantem padama kembrenga anti ya anta ho ngalidi kawati ni janu mo aya ko kutere na ya butu ban wa sallallahu alaihi suko hande du hanama ke mogoli nan tolongo Allah farin di kapale mo ku sallallahu alaihi wasallam belambe faringa sunanti kembrenga kusuru haidi ke abatenga wa inta kontonidi farenti sallallahu alaihi wasallam Hudhayfa dangani Hudhayfa saga kende gati nyumba balaken nan sigan tolongiya ana igisi to hunuku ani ya galla ku sampa kinno kunna Hudhayfa radiyallahu anhu aken sage kenna ni mihjan ngama mihjan ni gumanye gumabembe asome kena ko tamen somenya ya gumanye asome na ko tamen somenya kemrenga kenya mara atay katia akasita hedjon ko ya kemrenga soroku garanga daga turungiya na gumage otu kati isitu honukui soroku kanu wanda kanu kemrenga Hudhayfa bane sigi kane kendi kanundi kenno kunesui usanta isitu honukui ngollo nyilla aya sinye keta nyogo menyewa iwuru do digandi isanki yoga yamulla nan nyalla farenga mo ko yemme sallallahu alaihi wasallam alladhi sanqina kanen seri sonno menga ide memuru ima kinyalla farenga sallallahu alaihi wasallam kambrenga yonka ikumbaga seremitu bari ya galla kenta ngarni iuno kusunta ngarni hanamantunyen yonka alladhi suko manten tuindi alla farenga sallallahu alaihi wasallam farendi suko manten togonuntu sulu tamde hillo adi sutu idi togonu kenno kunnenga fare sallallahu alaihi wasallam adatu wa adati gani ga hammiti hummembe hammi be ganiya adatu adi minukatu ala kemmo gongo Hudhayfa dangani Hudhayfa ibn Yaman farenda soroku masala dangani ni togonungo Hudhayfa dangani kenyan sige faren sahabanundi ina Hudhayfa khilitu gundon tuana ki muguntu mbeno ganonga farenga di muguntan kadanga ni igundulle mago na iqali hala mari to ko serangani age di ko ki wada ngan Hudhayfa o gindu kumuna heron mbeno iganya mulna sonalla farenga tabuku kileni farenga di tu adi ko Hudhayfa dangani yonka Hudhayfa ma i masala tirangani kende Allah Qur'an ngondi wa hammu bima lam yanalu kusoro mbeno hay kundu iti ha ihammiti honyai yonka Allah ma ken tagilangani iganni kitu kon kita ni hubule nyana Allah farenga sallallahu alaihi wasallam hamminni kene
yonka Allah tima kita Allah kimbono ndi maga embre Huzaifa ga sigi kana ikanuna sanki be suda ime muru fare sallallahu alaihi wasallam ala sahaba nda killengutu itongo Madina yakama nali mafarenga tintono Madina sallallahu alaihi wasallam birambe farenga Madina haina agara Madina direki haina tanni kembrenga kenna wallatu endi farenti sallallahu alaihi wasallama هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه فعليه صلى الله عليه وسلم أجابك النقين أنتي كيا هاي مدينة ولا مدينة هاينا مدينة هاي كي أحد جدًا بايك كي جدًا أو ملا أكون مؤمنون أكون سلامون كي جدًا أكون ملا ده أكون عيمي ملا اللي فعليه سبعين صلى الله عليه وسلم نانتي جبل أحد نانتي جدًا nantawa islaminu mulla wa mu'minu mulla wa fa'alen kadigi ke mulla mu'minu nga mulla fa'ale sallallahu alaihi wasallam kembrenga awakilin kama atinto dibenga keta madinan konda mugu nanti fa'alenga kama nalli asagante yin nangri kembrenga gadallanga ya warnu limunu ibugu har limnan tugu nanunu asuko mantem bugu inya walente bar igun kuna gadallanga yugun poga gadallanga yoga debe ya on lu nyanto debe ni ibogu na li debe la kenga ilo limnan tunu na li faren gemundi sallallahu alaihi wasallam ni nyagaliyen koyi e faren sidaga sage ni nyagaliyen koyi Allah da faren duro mo be kitrene no gondi ni nyagaliyen koyi igara faren sigen ngari ida faren gemundi debe la kenga tin nyagaliyenga ado isetallemo ado kulensu ko mande gadanga no su ko mande kembere de jondi de wella xinga iwakama nansugu nanti طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي kembere ni ke suge suguno wako nanti ke suge akoni kyali kengani utabuku gadangenga fare na insagene ni kama na ke suge asugu kembere ni nyagalen koy fare sallallahu alaihi wasallam yati asage nalli Madina nangi tabuku kembere kenya rajaban qaso nyedi kiran digame goy onya ho digame je parunga nanti abba kenya njemu rajaban qaso ndi kenya nyagani saban pana kenya rajaban saban pana na biruno nga saban lagar kembale sun qaso nari akenya ni sinan qaso nyerundinga kembere ga nanti agemu kenyai yoka keno kunne kuda ko nanti asage nyangemu saban pana nga kenya ngara dabanga kemblenga faali Madina asina kabundi nyani kembla kigaje ga dabai faaren bakina daga jalan ada sage naga tan karage bito anambugu Madina nan daga tabuku gajangen dabari aran sai kati dibenga kemblenga tan karage bito a tampile bito nya tabuku mi bane debe tabuku nukubiya nonga aga jalle munduku aro gajalle munga bante aga yika mana kembere nga sulu nyeti soronga ala tampile bitonya tabuku kembere nga tanjiki kute kenya kilunyedi daga nan sage kembere nga kenyedi kiani faren gadal lagarenga anai mena mbugu na gajan khorin da bari alla garin ni kiyayi abranta wonno wondi sallallahu alaihi wasallam kendi faren mena gajan en da bari agadan khore anda gajan en da bari kiani farin gajalla garin kinan tabuku gajanenga sallallahu alaihi wasallam omare mu faringa asage nalle Madina asire sage tembrenga akinye debenga sallallahu alaihi wasallam iyo fare sallallahu alaihi wasallam asage nalle yonka suro nyugo nyunonga ku imalaga gajallanga fare ngali debendi farin ladan niya sallallahu alaihi wasallam aga yali debendi ayankana misire nyeti farin sage akromo misire ngahananna ki gajange bembe Allah ga islaminun jarabe kore anya jarabe kore islaminun do menawa yonka anya jarabe kai nan katna mu'minun nga alo mu'minun tan na kun kori baka medi na tu kon mu'minun nga kon hutumu no ngagare ke anya sa wana kumbu medi ko kinga na Allah yimi sunna
كيغاني الله لا دنا موبمبي كمبل الله ده كيغو القران نغني nanti ma kana Allah liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib nanti Allah ndagatto ko aga dan kimmodi na to kunu atanni be so do me kunu ngai kinta to ko monde ma Allah na ko manyante ndo hosire ni bugu media kayan sigi wakati su hi qote nganari kingana qoto sawasulum bakameli ko embenu khallengi sobenga nganni sire dunkonu aro ko menu gande khallengi la kenyari wakati nu bakameli mu'minunu aro munahirunu kunga bakameli fa sallallahu alaihi wasallam birambe faare ngabdo yaki gadallai ho gani Allah ko musire nyai ho gani islami nyai ho gani mu'min sire nyai asuko ho manten ndagar faare mbatte ngasire ma to halle ma agatti le yatta ko manchana deben no gondi sire su anke nyaga madaga gadallanga kene ta ko manchana nan tangi ni munahirini na sabu ya munahirini ko to deben no mu'min ko to deben no gondi ko musire su do Allah faare mbatte nga ma halla to kenganyana munahira wonta gwancena fi gadanya fi balandi igoni igana akhanta gadallanga igamanga lindako faran dangani sallallahu alaihi wasallam faran yitiniya da'uhu fa in yakun fihi khairan fasayulhiquhu Allah bikum ada tononga fa in yakun fihi khairun agana khairi gadi Allah da khaira muruta ne silsili nyagani Allah waritini awarni ka hagai agane khairi gantali Allah lagattu mandikan khibaren yonka kemule nga suko mante anya kimo wal sire suko mo sire suma to halle magante sire be ganani munahiri man qasirani lojulu be mbega sire kabana tillega jallanga ko sire qasu kontonto hinkinto kundi meno tillega jallai arabu kunga sire to halle imane lojulu nga kamannenga magani aka manil na gari ko Allah faare nan nanji masa hayampin maka faare nyampa mati yampinge maka ngaka ne garna maka pitna faare nyampa kamanne maka na to ada gari ko munahiri nyani so wati na sondo mene manga ko menu gali ngollam paga nan to kanu kundunga imadunge mur faare maka ibrabaka manda boku ngade ken sesu wato de ne ke kota yi kusuro hilidu banin dal ma en lojulu ngaka kamanne maka manka anani sele kontonte nyani lojuru nyani manka anani sele bembe ara garen ko Allah fana buna hirin maganta sorosiki wano nga kun ko ni madaga jallanga muna hirin heti wal lojuru kanti maka kun sorosiki e kun ka kisanga arati gadangan nogondi anya hi qotenga kenni Ka'ab bin Malik radiyallahu anhu adi kapallon sorohilli ikum maraga jalla ke kotai yonka loju sumani maga humi mega siki daga to kanundi Ka'ab bin Malik wana imetrenka akinga to halle mo bembe awdo khubale ke yanya mo bembe ay mena masaru dangani korna tenka Ka'ab bin Malik ati ike di kapallemo ikuni sura humbe mbenu iga to halle Ka'abuti brambe kibale ga kinyike nanti faare sallallahu alaihi wasallam ayi mogon surondi tabuku arinten niketa katti madine brambe ya kemu nanti faare nga ayi mogon surondi tabuku ha mula nan sagirin madina keta iki haqlenga ya haqlen su ko humami ito mirini ida hakarle gabe kita iki datu nanti da gollenya golle be mbega magemu iki ga madu bakka ki kotan daga dallanga ida tun nanti da golle bude da bari ida nanti golle ke magemu allahi aga gemu Allah farenga ina mpalla to re bakka Allah farenga dallanga imada ga dallanga do juro anti maga iti kenya gani andali na gare ko ngana gare ko kemrenga nakisi baka butenga ati isime gare bembe ile gare bembe konni na kenya lojurunga faare sallallahu alaihi wasallam aga yampani ma
ito milene me iga si me gare so ndina kiya kada ngai wanga nan cikin ki masru ina kan lojuru konandari in ka wana kan lojuru mo so ndadangani inda si me hoyi yo kayo wanga nan cikin kama haram paro ndubin si me gare tan humembe aga sala ko mo sinda ko tanni aga daga ati to ke mo wadi ma farenga telle nyinge deben kamma ma farenga tintuno debenga sallallahu alaihi wasallam awalnu madina keta ati ga mo ndi faren baron debendi igani kamma na mire gare su kya salaqeni kya haram pareni asuko mantengli bakiya ida ngar nanti ho nanti ke kisni legi ko ta gamba ta tonkonge imma asidu wala gare su nanti ke kisni lengi maganta tumba ne ati farenga sallallahu alaihi wasallam ayille kare dewendi ille nga kare subanga faare lo madna no wondi faare ngari ayanka misire nyedi sallallahu alaihi wasallam kenni faare la danya ndage trendenga ayanka ti misire nyi hananna agari ayanka misire ndi ala arkanu fil salli faare na kenya aga ne yanka sire mi worna kunyi ina me kunyi misire ne ken parara ta ci koren brambe faare ngari misire ndi ala arkanu fil salli ken pande faaren tagu sallallahu alaihi wasallam sebe mi nuga halla to ga daga jallanga itogori ni bane be suwari ni mugon ko faaren dangani sallallahu alaihi wasallam nalilo jurun ko faare angara ngari ke daga mene asabun ni kai faare jiga madaga kello juranyinga be su komanten nari lo jurun ko ina kuna si allah ina ila kuna kan kamanti wallahi faare kiyan ke kan bagante heti le to ko halle anga kunke yanke da yama da nin balle be su lo jurun ko faare dangani sallallahu alaihi wasallam ina kuna kamma ka'buti akota nga sire menu kuma daga anyi tance ga da hosire yo ka ho gari an ga lo jurun ko Allah faare dangani sallallahu alaihi wasallam nan kuna faare nga abinga su komanten dangani ala lo jurun daga ati yampam magana muru Allah maga nanti Allah nyampam magan ala ka fargis muri ken kamanen dangani yo ka fume megani ki mugunte be mega sonno mendi hige mi haqiqa kenga ati ala ti sagani kati Allah faaren ki tinti fu banganti nyai yo ka hike tumu kenga kati Allah me ala kentu ka'buti kem mo bana ne ni kigari ila Allah faaren kuni sallallahu alaihi wasallam faaren munye katiya o sire butunte munye mo wa tun sire butunte nga munye ne kem munye da nya galde munye tabana ka'buti faaren munye ke kotai yo ka munye ke ne ko sire butunte munye mo gonya kenga nya faaren ti dangani sallallahu alaihi wasallam mani kan sigi anga to halle ka'b o mangal ga dallana ne mani kan nan to halle anga mari yala ka'b kedange manyangara se tuhon ko kedange manga nyogo men ko anga ti anga bakka do batenga kedange manyangara se tuhon mo won sirondi kika nyeketi wallahi Allah farin na kunati Allah nganta go sire tana su jondo mena ane ke mo wodi yanken ha faare ga heti nganta go sire su koma sire su jondo mena aga yanke Allah faare nga nya jikin nanti lawa lojuru konni himme mega siki aka mandenga dungani dangani bare Allah da nene sire kininga Allah da sihe sire Allah dinga jaga kenga nali tawona diga men konko na haram parondi annan dunye lawa kenga ken ningan tawo sire su jondo mena anken ga heti la ni ken da barni bari Allah da sihe sire nene kininga iyonka nda to Allah fare nanti lengi kwa ta ngena ta wanke njondo mena wana garen kan dangani lengi awa anga dunye yonka Allah wa hike bangandini andangani anga tilla boga sero anti gari nyeni kenga nanya ndi nyimme ya gundi Allah fare nakunati Allah nkito ko halliata maraga yalla nyai yonka loju sumanyinga ho manyinga madagata madagata yo gafarin na kan daga watu suma daga ai watu suma danginga watu be nyon kin sahanten ngani nan ko to watu be ngama daga jallanga ko nan to wati nyinga
wati har bani nyum kiki sahante khani mine yonga madagata loju sunti magala ta on loju be kanangani langi kotake kinga ya farenti sallallahu alayhi wa sallam amma hada faqad sadaqakum faqum hatta yaqdi Allah fik kinga ya farenti sallallahu alayhi wa sallam awa keke kaabu kendo tungunya ko de kinga magare ko wa tunga kala ngani jama aga so diga mu tunga kala ngani yonga kaabu gidanan daga ankin kite nga Allah ma Allah na kite be kan nan ken suwarendi embrenga ona golle tikenga gidanan daga farenti ken takti ke suwarendi embrenga hinga sekto ko Allah me maga Allah na kite be kan nan suwarendi ken nikenye kenganya kaabuti radiyallahu anhu igri bakalla faren karanga sallallahu alayhi wa sallam iga baka kenani iqablan surun ngon ngadi battenga kengani bani salamatan konga wati ni langani kaabu okuma hoyto anke ndangani oma yatini kaabu okuma dum jumu ngalanke maga nan to anke dum jumu go dabarni kumbe mbega siki ke kota kane ko junubu go wanga okuma dum ken ngalla amadu mu junubu nyana amadu jirgin nyana embrenga jirgin tando faren nawa kaabu an kanyirin tanan lojudu go koni ko kutunga lojudu go mo bembe amadu mu gare koni amadu mu bandene bedalle keta bani anyi lojudu koni an lojudu koni nya ko kutumo ke mera kutum wasa kinyan ka wasana faren ya ati amba kutun sumaga adamu la ma Allah yampi maga kinyan ka bakka amma idora ton ko ngeke hidu kundu ati soron to di batiga ti akoni gati akoni wote nangani kaabu kenni Allah faren na Allah kafal gismura nangan ken tanke mbaka ba kinyan bakka ito ki ijreri ito ijaragana nan to ko insage ikanti loju nyanya faren na yampi maga ko yampa soron kutusu ko wantem maga mo bembe kaabu ti soron magriga kamana ike no londi miga hammi nanti insage kati Allah farenga sallallahu alayhi wa sallam fa akdhiba nafsi nyari ndu garandi kemra nanti nyanyinga tikunu yonka tungunike kempa leiti dangani yala sereta na wanunga nge khalle kimega serembe kitaba sire wanunga serembe farenga da akamannin kite ko ndu kite gemo akamannin lina tungunya koni farenga da akite kimenya ko ga kiti ngira ngani mo bembe ba kenganya iti yobo soro hiliano nga ikun kal mo gonda ke mo do sumbana ihari idan kalle ke miyako ya tumunya koni wa farenga kiti nyi kala ke mo wadi nanti indaga malle mira na kiti ko ga kan kala ngani mo to bembe itirangani kenni koni kan soro hilinu kunga iti Murarata bin Rabi'at al-Amri kiyani banenga ado Hilal bin Umayyah al-Waqifi kiyan khani banenga kiyani Murara nangiri amr qablandi ado Hilal bin Umayyah Waqifi ganke kun soro hilli a iga kirenya kwanken kideke mo kiyai ka'abuti soro kula soro hilal to gonti kidangani kun soro hilli ni Allah ku muslimin wa kun soro hilli soro menu sere daga yaare di battenga soro hilani sere menu sere daga yaare ne do ibattenga kenganya ka'abuti ke kuru berambe kusoro de to gonti nan diro kusuko manten al halabani ai ike kuri ma hokoni idara fare sallallahu alaihi wasallam ala soron kabananti masihe okula ngani kengani kun soro sikia Ka'bu ado Murarata bin Rabi'a ado Hilal bin Umayya faren islamin nan masihe dangani besu da kin kutiya sai masihe dangani Ka'bu ti kenganya soron su ko mantel la to baki kunga idi hayni to no nga sai ndase dangani sai ndakiniya wa besu ko manten yille antino ko igen sero ko metu kumbetia besu ko manten dunya ko intitu na hayna latu bakiya na mbutiya inda sehni
kendi Ka'b bin Malik radiyallahu anhu ati ike kapalle muku soro hilli adi ke nanti hike misro sikiketa faren sahaban su ko manten butiya isi ko manten dira kella ga serenta sindangani ila dunya ko entari tugo faren da ken kidangan mo wonde sallallahu alayhi wa sallam Ka'buti yonka kunto wake mogodi hari nyeke imina kwa ga ilanti no ge debeke mbedi debe tanani no khusu yilli maga no khusu komante yilli maga anti ni debe tuinte ke heti hari debeke ya khadi kenganya ike kapalle muku soro hilli kengani Murarata bin Rabi'a ada Hilal bin Umayya kunda ikanta nogontare nya hasu kunyelle kompo nogondi kanu nogondi itago keta ikunta baka sellai yonka ike koni ike ni baka ini baka iwatele sali do islaminum batenga salwati na kini baki kandi ina ga sali do islaminum batenga wa saka dage ka gana gri ini baka watele saka nu ka watele ya saka nogondi yonka ina kuna allai sirema sin dangan hali misiran nogondi seta sin dangan inda ga saka kan nan to saka ki hakkan bai har sire banin sire seta sin dangan wa in yiri ka ta Allah faren kai sallallahu alaihi wa sallam iganari ina akuni na salamu ngara Allah farenga sallallahu alaihi wa sallam yonka faren mani ke jabin imani jabu muku Allah farenga ko na salamu alaikum ko na ndi hadi salamu ke muku inda salamu ko muku Allah farenga sallallahu alaihi wa sallam ini tini Allah ikena tanya fare hare farenga ni jabi ke hadi no gonkendi yo isalamu ke ngara ken jabi hari no gonkendi wa in sallina Allah farenga karanga sallallahu alaihi wa sallam ya to amulimpain na nyako inta kama na hai yo ina awudumpai na to awudumpaini kamrenga mbaka tunantia kama ni hai ina mona Kenya na ina tuganne farengi hai maganti hai Ka'buti igana sallan jupa wakati be farengi hai kendi yo ga indi jonge farenga tanni ayu karan kuenia adu nyako yare anti hai Ka'buti ito ke mogodi mawucinga telella to ikamma islaminunga besu ko mantendi karan ko ya serenta ri hayini serenta sihin dangani ke ito ke mogodi ken ko ti kamma mogo sir debendi debe mu ma se sunta sihin dangani anu se sunta hiya ko ta yego idaga Abu Talha ke ina gumponga wante Abu Qatada afwan idaga Abu Qatada na gungallenga ili tage ke isitu tage nga na mbontorono kemblenga na gungalleke nogondi idaga ni Abu Qatada wanonga Abu Qatada kenni ike habatu nelle menye keli Abu Qatada akenni Ka'bu habatu nelle menye Ka'bu tirikati Abu Qatada yi agani siron su hol kanunte ikana silsilenya ni sirebe mi hinga linga siron suli na kutu besu komante ngai wani ke wakinga ni Abu Qatada te ilikatai ila salamu ngara Abu Qatada wallahi ina kunati allai isalamu ke nogoni ama hoho kamu salamu nga agati wa alaikum salamu ama diga suka hayya ya kun gudan ta sayin dangan ita rangani Aba Qatada nantir niti allai yala anken tatuba nantin ki wa alli farin mulaba ko ken tika nan diba ko anta tun nanti alla na linki dangani alla farin na linki dangani sallallahu alaihi wasallam kenganya Abu Qatada kuru abari jabil illa sagan diga mega tailandinga itin nantir niti allai yala an ngatuba nanti farin na linki ke dangani Allah farin na linki dangani wa Allah yimin linki dangani kenganya Abu Qatada jabil nanti Allah wa rasuluhu a'lam amma diga meka hay ati dangani Allah di farin na kentu akin bige diga mai
amma diga mbane ka hay Ka'buti kenganya yake yagan junun guje yankana iwu isage ini tage nga isu tage nga nambonti yankana kadi nan daga ibuga no kunga kempalle ida ga sakandi ida ga sakandi ida ga sakandi ida gani igo yugo wasakan kadi ken gili shamiya ya tumi ngani nabtunu ma ambatunu oti skun sami se nyinyen shoganu nye ken sami shoganu ku ko mi ngani jagundi ida gani ken yugo wasakandi awa kamana solontirndi agli shamiya na latini kona Ka'butu shami gonko be menu gani gande ngaga iso ambunu ngaga madina kunyu walli awasaka da kama tirni ne da bari awatini kona Ka'bun maliki ko ininge kona Ka'butu akundi kembrenga sonta sehene sehenta mole to gongo yo kana se tirni to ko inde nyanyana ana se te kenna ko inde nyanyana ntide ka sire kundu kenna ko inde nyakatiya yo ka se to ko ni ito akoru ko ni ma agin Allah alikatiya agalikatiya awa ada letra nyana maka ada letra ke bagandi na kiniya letra ke gili Ghassana tunganyugone Ghassana onyo ka sai Ghassana kamma ki ga jangin juparunga Ghassana ga ni qabla mbi on sai kin kamma kin Ghassana tunganyugo kenya na letra sa hakati Ka'bun malikiya ati letra ke muni kuma me ga no wonni kenniya amma ba'du faqad balagana anna sahibaka qad jafaka wa lam yaj'alka Allah bidari hawanin falhaq bina nuwasika kunyi ndenda ngi halle awa tingana bununga tibaren kinyo kui nanti an kapallemma kene fare Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti an kapallemma adi karan ko yanga adalla to ni bakadui kamera ko gadan kata jafaka adan karan kawa hundi nan kawan na duka wani bakanga na ladu ni bakadui ken su balen kinyo kui nanti an kapallemma dalla to ndi adan kata bakai karanga aga Allah farenga wa anki en kaabu ka hiti sire nanti Allah dan ya sire magallugai anki misro ko renye anke me siren tanken katana maga butanga maga son ku cin ci ko manten na hay nan to gononga kella tara ga kinyanga nanglinge tunganyu fina ga san tunganyu wonga an le kita kota su am mo su nan nalli okune ngani ewa okuwa annimisu wasana onandro ona dinga ko nyanga ndangani anda kiye mi kan kawa dronde okune kinyanga ndangani kiyan ni tara mbe agri Ghassana tunganyugonga kati Ka'bun malikiya Ka'buti ila yake kunu khara iti jarabun tannan koro iwa jarabu hanan no wandi kiyanya jarabu ngan nan kaya kadi Ka'buti kenno kunin sui ike ma ko tondio ito ngo kimune ya dro kimuha ya de dragero kimuni nabi kemra ho ma ko hinga kadi kempalle ito ko kemugoli yamadin non kimugoli tan nagate bito qasul bito tammi wadi ben no gonde kimugoli serenta sinda ngani serenta ho jiro serena ito kimo tan nagate bito tan nagate muronga timme ko tabembe Allah fare sallallahu alaihi wa sallama aharin linten payge Allah kai haren farin linkin bai kaciya. A gari, a tiran gani, awa Allah farin ti, sallallahu alaihi wasallam, nyamar kan yan nan nyamari, farin gan nyamar nan ti, annan laso bakan yakin. Annan yakin laso ni bakari, yamran ando yarikin magasin to me hari. Ti ina yarikin wara ba mamanini. Ati annan lato baka yanar ma tinto ya ake kari wa fare sallallahu alaihi wa sallam
ala kemme hare warakati kapallo mukusuru hilgai kenga nyekiti yakenda ngani alhaqi bi ahliki fakuni fihim hatta yaqdi Allah fi hadha al-amri ma huwa qadi iti yakenda ngani kenya gani ewa ammo surondi annan daga surondi ngani daga akandi annan to nga ma Allah yimme gana kiti nyake hidi ke hike bayga mobe kembena daga na to nga ma Allah yimme gana kiti ke hidi blambe Allah gana kiti mbe an kandi hikeri kembena kenyeni yo ka daga nan to daga Ka'buti radiyallahu anhu ikeri yakeke bagani ke mo wadi andagi kandi kemo wakati bana ne Hilal bin Umayyah aken yakelle kati Allah farenga sallallahu alayhi wa sallam ati Allah fare Hilal bin Umayyah ne khirseni igo be megani igo kasinyani akhuragu agana ko sere sankunte nya angana bayo wala no kui kembra na sankuna yebe benya aranta hadis ron durangani wa buli ngana ntama ka humembe Allah gatini kenan to akaranga ana surugo na sunta maka ya na wanyana basi yaba nkenan to akara kenna surugo ya da kinna basi yaba farenti sallallahu alaihi wasallam ai kinta yana basiya annan to akara na deman na surugo kinta na basa yonga ana makinyanga kama kinyanga feu Allah da kinya kwani yon kana ndaga me kamanga surugo bane kinta yana basiya kenganya Hilal bin Umayyah kanti faran dangani sallallahu alaihi wasallam Hilal ken bay mo satege nyogo sun tanga akati ya gare kadi ai nyogo sun tanga akati ya gare Hilal ken magri aga wunu gel ko wata yembe ke higara kita gel ko wata Allah ke kiti an kandi kama aken muye masigi Hilal ken ngunu ni ke me kanna Hilal ya gon dangani aya hukumma daga bonoti wuyen sabun dangan kenga nya Ka'buti ike soro nyugo nti dangani Ka'b awa an kaga ntelle dunge muralla fare maga an gante dunge muralla fare maga ko Hilal bin Umayyah yakina dunge muralla maga mo gombe an kaga ntelle annati anan dunga dangani an yakina to an karanga nan de masoro gondenga paga dum Hilal yakina nan mo gombe kenganya igeti wallahi la af'al nakunat allai nketa tele dunge muru Allah faare maga kesbade di balin kinta to aga humbe konni wanke mugondo Hilal bin Umayyah ta mugonta bana Hilal bin Umayyah aken khirisenyi aken nuwa senyi ahadu nasrugun ananga yo anken honnan kayenye ken limni nyi nkira wahi kay munyini amaki nanti masruwan nanaga mundin kedangani kendangani nkita telle isruwan nana muru faare maga sallallahu alaihi wasallam Ka'b bin Malik ti hinto wake mo wali bitotami ya galin timaga iti yakun kallatu bakiya ken bitotami ko tanaten bitonga atimme tankarage bitoy fakamu lana 50 layla tangarage biton timme wadangani na hata kota bembe farengati sallallahu alaihi wasallam aslamun dangani amma asihida ngana kadi na hata ken kota yi na lawa lengi attangarage biton timme Ka'b bin Malik ti tangarage biton timme halle kota yugo ikenyi taagunu ikompen kamma ila suguban salli moati ati kota yugo ila suguban salli tankagin biton palle kendani nyankote nga aliritiya kendani nyankote nga aliritiya ike mentaka tika nukule mbekali kendani hinkoto amare mulembe kalle nyemere kota lienga tangara biton palle hin kute ngarinya mo wembe wakin Allah ken insha Allah taala wa muruna Allah maga arna ko tade khallen ko yoyi
wa murna lama garna bekro